सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैदी को 20 और 21 अगस्त के दरमियानी शब मुनासिब हिफाजती इंतजामात के तहत अस्पताल ले जाया गया। माहिर अमराज चश्म, माहिर अमराज कल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टर्स की टीम ने तफसीली मुआयना किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम, कहा कि तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल में कराया गया, जिसमें शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। उन्हें तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया गया। तमाम अमल मुकम्मल होने के बाद उन्हें अडियाला जेल वापस मुंतकिल किया गया। पीटीआई के कारकुनों की तरफ से सिक्योरिटी की सूरत हाल शिफा अस्पताल के रास्ते में और बाहर पैदा की गई। सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र पिम्स अस्पताल ले जाया गया। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। बड़ी बदकिस्मती है, जो कुछ भी हुआ उसकी तवक्को नहीं थी। बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म था कि कोई अबहाम था तो नज़र-ए-सानी की जा सकती थी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वज़ीर आज़म ने हाथ बढ़ाया है, तालियां दोनों हाथों से बजती हैं, ऐसे तालियां नहीं बजती, ऐसे मज़ाकरात भी नहीं होते। अगर आपके लिए बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करना इतना मुश्किल है तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करना भी मुश्किल है। जमहूरियत ऐसे नहीं चलती। हल्फन कहता हूं कि बानी पीटीआई की सेहत को कोई मसला नहीं, उसे सियासी इशू बना दिया। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि अपोजिशन का ज़मीर उस वक्त क्यों नहीं जागा जब नवाज शरीफ, उनके ख़ानदान और साथियों को कैद में रख कर नारवा सलूक किया गया। नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक उड़ाया जाता था। अल्लाह ताला बानी पीटीआई को लंबी उम्र और सेहत अता फरमाए। पाकिस्तान और बलूचिस्तान के हाल और मुस्तकबिल एक ही है और हमेशा एक ही रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा कि रियासत के गैर मुतज़लज़ल पुरअज़्म और फैसलाकुन रद्द अमल में मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। फितना अल ख़वारिज और फितना अल हिंदुस्तान बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल होने वाले गैर मुल्की सरपरस्ती याफ्ता प्रॉक्सीज़ हैं। बलूचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम, सरमायाकारी के फ़रोग़ और सूबे के इंसानी और कुदरती वसाइल को अवाम की खुशहाली में तब्दील करने के लिए नागुज़ीर है। दुश्मन के प्रोपेगेंडे का जामे और बिला झिझक मुकाबला किया जाएगा और झूठे बयानियों को बेनकाब किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से शामी वज़ीर ख़ारजा की अलग अलग मुलाकातें, इलाकाई सूरत हाल और ख़ित्ते की सलामती पर तबादला ख़याल किया गया। दोनों ममालिक में दिफाई और सिक्योरिटी ताआवुन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने शाम के इत्तेहाद, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इआदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान गोलान की पहाड़ियों के मामले पर शाम के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करेगा। फील्ड मार्शल ने मुश्तरका सलामती के चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। शामी वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाक फ़ौज के पेशावराना किरदार को सराहा। और नौजवान ताजिर मीर रज़ा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, पहला पोस्टमार्टम करने वाले MLO डॉक्टर उसामा का मोबाइल तहवील में ले लिया गया। मोबाइल से डेटा और कॉल रिकॉर्ड्स हासिल किए जाएंगे। तफ्तीशी टीम की पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद से भी पूछगछ। डॉक्टर सुमैया सैयद ने दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स पर तफसीली ब्रीफिंग दी। माहिर अफसरान की जानिब से हाई प्रोफाइल कत्ल केस की बारीक बीनी के साथ तफ्तीश जारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैदी को 20 और 21 अगस्त के दरमियानी शब मुनासिब हिफाजती इंतजामात के तहत अस्पताल ले जाया गया। माहिर अमराज चश्म, माहिर अमराज कल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टर्स की टीम ने तफसीली मुआयना किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम, कहा कि तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल में कराया गया, जिसमें शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। उन्हें तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया गया। तमाम अमल मुकम्मल होने के बाद उन्हें अडियाला जेल वापस मुंतकिल किया गया। पीटीआई के कारकुनों की तरफ से सिक्योरिटी की सूरत हाल शिफा अस्पताल के रास्ते में और बाहर पैदा की गई। सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र पिम्स अस्पताल ले जाया गया।
کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ مسائل کا حل نکلے، بڑی بدقسمتی ہے جو کچھ بھی ہوا اس کی توقع نہیں تھی۔ بیرسٹر گوہر کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا کہ سپریم کورٹ کا واضح حکم تھا کہ کوئی ابہام تھا تو نظر ثانی کی جا سکتی تھی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ وزیر اعظم نے ہاتھ بڑھایا ہے، تالیاں دونوں ہاتھوں سے بجتی ہیں، ایسے تالیاں نہیں بجتیں، ایسے مذاکرات بھی نہیں ہوتے۔ اگر آپ کے لیے بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کرنا اتنا مشکل ہے تو سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کرنا بھی مشکل ہے۔ جمہوریت ایسے نہیں چلتی۔ حلفاً کہتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کو کوئی مسئلہ نہیں، اسے سیاسی ایشو بنا دیا۔ خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ اپوزیشن کا ضمیر اس وقت کیوں نہیں جاگا جب نواز شریف، ان کے خاندان اور ساتھیوں کو قید میں رکھ کر ناروا سلوک کیا گیا۔ نواز شریف کی بیماری کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ بانی پی ٹی آئی کو لمبی عمر اور صحت عطا فرمائے۔ پاکستان اور بلوچستان کے حال اور مستقبل ایک ہی ہے اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بلوچستان کی اہم شخصیات اور سیاسی قیادت سے ملاقات میں گفتگو، کہا کہ ریاست کے غیر متزلزل پرعزم اور فیصلہ کن رد عمل میں مذموم عزائم کو ناکام بنایا جائے گا۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال ہونے والے غیر ملکی سرپرستی یافتہ پراکسیز ہیں۔ بلوچستان میں امن اور استحکام، سرمایہ کاری کے فروغ اور صوبے کے انسانی اور قدرتی وسائل کو عوام کی خوشحالی میں تبدیل کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ دشمن کے پروپیگنڈے کا جامع اور بلا جھجک مقابلہ کیا جائے گا اور جھوٹے بیانیوں کو بے نقاب کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے شامی وزیر خارجہ کی الگ الگ ملاقاتیں، علاقائی صورتحال اور خطے کی سلامتی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک میں دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق۔ وزیر اعظم نے شام کے اتحاد، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان گولان کی پہاڑیوں کے معاملے پر شام کے موقف کی بھرپور حمایت کرے گا۔ فیلڈ مارشل نے مشترکہ سلامتی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون اور مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ شامی وزیر خارجہ نے علاقائی امن اور استحکام کے فروغ میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار کو سراہا۔ اور نوجوان تاجر میر رضا قتل کیس میں اہم پیش رفت، پہلا پوسٹ مارٹم کرنے والے ایم ایل او ڈاکٹر اسامہ کا موبائل تحویل میں لے لیا گیا۔ موبائل سے ڈیٹا اور کال ریکارڈز حاصل کیے جائیں گے۔ تفتیشی ٹیم کی پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید سے بھی پوچھ گچھ۔ ڈاکٹر سمیہ سید نے دونوں پوسٹ مارٹم رپورٹس پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ماہر افسران کی جانب سے ہائی پروفائل قتل کیس کی باریک بینی کے ساتھ تفتیش جاری ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔